जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री जगन्नाथ आत्मिक प्रवाह लिप्सी टचर आज कथावस्तु को आपण मानक स्वागत। आज शीर्षक शिक्षावृत्ति। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। आज सेप्टेम्बर मासर 5 तारिख। जदि आज दिनर विशेषत्व कौन बोली पचरा जाए तेबे उत्तरटी निश्चित रूपे आसीबो टीचर्स डे। तेबे ए प्रकार गोटे दिनर सेलिब्रेशन तात्पर्य कौन से विषय किसी ज्ञान थाओ कि न थाओ से किसी जायसे नहीं, किंतु सेलिब्रेशन डे हम ना ताहा पुणी केमिति एक कथा समस्त को जना। तेबे आजिकालिकार टीचर्स डे को देखिले अनेक कथा मन को आसे। तेबे सही चिंतन किछि आपण मानक सामने कहबी। कहवा पूर्व आपण मानकर रेस्पॉन्स एवं शेयर पई अनुरोध। आउ जदि सब्सक्राइब करिना तेबे सेथिप्रति टिके ध्यान देवाक मध्य अनुरोध। मोर पिला दिने ए दिनटीर परिचय मु पाइथिली गुरु दिवस रूपे। आउ सेतेबेले मो शिक्षक मानकर उपस्थिति मो जीवन रे निश्चित रूपे थिला गुरु सदृश। केवल तांकर अनुशासनर शैली पाई। शिक्षा तो आजिर शिक्षक शिक्षयित्री माने भी देउछंती, किंतु आजिर शिक्षा हेउची अनुशासन रहित शिक्षा। आज शिक्षादानर शैली प्रणाली उपाय निश्चित रूपे उन्नत, किंतु यह हो जाइछि केवल छात्र छात्रींकर मनोरंजन धर्मी। आज शिक्षक मानकर प्रधान धर्म है छात्र छात्री मानकु सही जीवा नचेत शिक्षकतार विदा हेबा। किंतु बेसी पछकु नुह मात्र 30-40 वर्ष पछकु अनुध्यान कले बेस भल भाव बुझी हेब जे से समय शिक्षानुष्ठान शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री आउ अभिभावक माने केमितिका थिले। आउ आजिर समय को टिके ध्यान दे देखिले आपण बेस बुझी जिवे शिक्षक शिक्षयित्री सहित छात्र छात्री संपर्क आउ सेही शिक्षक शिक्षयित्री सहित अभिभावक मानकर संपर्क केमितिका। दिन थिला शिक्षक माने थिले प्रकृत रे गुरु। ग्रामांचल ठारू सहरांचल पर्यंत से शिक्षक मानकर मूल्य थिला समाज रे समस्त ठारू ऊर्ध्वरे। छात्र समाज बेस सुरुखुर रे अनुशासित होई आसुथिले सेही शिक्षक समाज द्वारा। समाजर सबु स्थान रे प्रतिफलित हेउथिला जीवन जीवार मूल्यबोध। किंतु आजिर समाज को देखिले यह बेस अनुमेय। एठी जीवन बंचिबार स्वातंत्र्यता केते आउ तारी भितरे जीवन जीवार मूल्यबोध केते। तेबे ए प्रकार तारतम्यता आम समाज रे प्रवेश कला केमिति? मु एठारे दुईटी दिग को आलोकपात करी प्रथमे कहिबी यह एक प्रतियोगितार प्रतिफलन। से प्रतियोगिता कहा कहा मध्य मो मतरे से प्रतियोगिता शिक्षक और छात्र छात्री मानक मध्य। तेबे केमिति टिके ध्यान देवे। जेउ छात्र छात्री माने उपयुक्त शिक्षा व उचित अनुशासन को प्राधान्य देई अबा ग्रहण करी जीवनर परवर्ती सोपान रे निजको प्रमाणित करी प्रतिपादित करी निजको गढ़ी नेले एवं जेउ छात्र छात्री माने उपयुक्त शिक्षा व उचित अनुशासन को तिळे ध्यान न देई अग्राह्य करिबा परे मध्य जीवनर परवर्ती सोपान रे समाज कल्याण व देश गठनर दायित्व नहीं निजको सही क्षेत्र रे व्रती करदेले ना धुआमूला अधुआमूला सबु समान होई निजको सामिल करदेले आत्मबड़ीमा देखई हबार प्रतियोगिता रे। कहिबार तात्पर्य बुझी पारले तो? एबे आसंतु द्वितीय दिगटी को अनुध्यान करिबा। किछि शिक्षक गोष्ठी मध्य सम परिमाण दायी निजको कलुषित करिबारे। सेमाने भूली गले जे शिक्षकता एक व्रत। एथिरे त्यागर आवश्यकता ढेर बेसी, किंतु भोगर आशा आदु न रखी तथापि समय आवश्यकता अनुसार सबकिछि परिवर्तनशील। किंतु शिक्षकतार मूल्यबोध को हत्या करी शिक्षकतार प्रकृत वृत्ति शिक्षक शिक्षयित्री मानक विरत करी अनेक प्रकार दुर्नीति और प्रलोभनर कठोर द्वार को उन्मुक्त करी शिक्षक शिक्षयित्री मानक सेमानकर अनिच्छा सत्वे से कठोरी मध्य को प्रवेश कराई सेमानक पथच्युत करिवार प्रयास एवं सेथिरे सफलता साउंटिबा मध्य आजिर समाजर एक विराट सामाजिक अवक्षयर उपलब्धि। अधिकंतु शिक्षक समाज मध्य निजको असंतुष्ट मन करी छात्र छात्री अधिकार रु सेमानकु वंचित कराई निजर दुर्नीति रे निजको सामिल कराई अनेक किछि बेस पकेटस्थ
ଏବଂ ଉଦରସ୍ଥ କରିବାରେ ଅଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ସମାଜ ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ କେମିତି? ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଏହି ଦୁଇଟି କାରଣ ହିଁ ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବିରାଟ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଏହି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅନୁଶାସନକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବା କିଛି ସୁଦକ୍ଷ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାପଣ୍ଡିତ ରୂପକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯଶ ମାନ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଜୀବନକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ବିକୃତ ଓ ଧରାଶାୟୀ କରିଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି କଳୁଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ତେବେ ସେହି ଧାରା ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରବାହିତ। ତେବେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇତିହାସ। ଏହା ଏବେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେଥିରେ ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ, ସେସବୁର ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଦିନେ ସାରା ସମାଜର ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱଜନିତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ରଖି ଏକ ଉନ୍ନତ ନାଗରିକ ଅବା ସମାଜ ଗଠନରେ ନିଜକୁ କୁଶଳୀ କରି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଖିବା, ନିରେଖିବା, ଅନୁମାନ କରିନେବା, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଅତି କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, କଟାକ୍ଷ କରିବା ଏବଂ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କର ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଯେକୌଣସି ରୂପେ ହରଣ କରି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା, ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାର ସାହସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜିର ସମାଜ ଖୁବ୍ ତତ୍ପର ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ମଧ୍ୟ। ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର କ୍ଷମତା ଯଦି କୌଣସି ଏକ ବୃତ୍ତିରେ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକତା। ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ କେବଳ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଅବା ଆଗ୍ରହରେ। ଯଦି ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହି ଚିନ୍ତା ମନରେ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମର ଭୃତ୍ୟ, ଆମର କର ବା ଦେୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରିବାର ଚଳୁଛି, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷତି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିବେ ସେହି ଛାତ୍ର ସମାଜ ଏବଂ ସେହି ଅଭିଭାବକ ସମାଜ ଅବା ତାଙ୍କର ପରପିଢ଼ି। ଆଜିର ସମୟରେ ଏଠି କେହି ନା କେହି କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଅବା ବିଗାଡ଼ି ଦେବାରେ ସଦା ତତ୍ପର। ତେଣୁ କେହି ବି ଏଠି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଆଉ ଉପଭୋଗ୍ୟ। ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଜିର ଉପଭୋଗ ଆସନ୍ତାକାଲି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅବା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ନ ହୋଇଯାଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ। ଆଉ ସେମିତି କେବେ ବି ନ ହେଉ, ସମାଜରେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମୋର କାମନା। ତେବେ ଆତ୍ମସଂଯମତା ଓ ନିର୍ଭୀକତା ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରବାହ ଲିପ୍ସିଟସର ଅନ୍ୟ ଏକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ।